बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, यानी कि सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चूंटियाँ होती हैं अमूमन उसे घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वह दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चींटियां नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई। उसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उसे दरिया के किनारे ले जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वह चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब वह चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वह मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वह चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे मुंह में दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ, और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है कि मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मोहर रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ तो जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तो तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी कि जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसे कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली कि वो कीड़ा कहता है कि वो जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। पहले दोस्तों, ये था कि वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चींटी और एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि घर में चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा होता है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप ये अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद जो चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए।
اپنے گھروں سے چیंٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھانے کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چیंٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے اب یہ چیंٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی ہے، اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چیंٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی وہ شیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں، جیسے لال چینٹیاں جو ہوتی ہیں وہ شیطان کی مان لیتے ہیں، اور جو کہ کالی چینٹیاں ہوتی ہیں جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اسے وہ اللہ کی چینٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیالات نہ پالیں، کیونکہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک چیंٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چینٹی کا واقعہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل میں پیشے گزر ہوا جہاں چینٹیوں کا لشکر تھا۔ تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے دوسرے سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان علیہ السلام چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چینٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بارو شبان کے قابلے سے تھی اور یہ چینٹی لنگڑی بھی تھی اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندنی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ میں انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ جو تو نے نعمتیں میرے والدین پہ کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ تو تیرے دوست ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، ان کی بات کو یہ بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قابلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چینٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا ہے اور اس چینٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چینٹیاں نکلتی ہیں تو آپ اسے بنا وجہ نہ ماریں، انہیں نہ قتل کریں، اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر میں نکلی ہوئی چینٹیوں کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائیں۔ تو رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پہ لائک کر لیجئے اور ہمارے چینل روحانی معلومات کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔